que tener un cambio cultural, lo hemos venido hablando, We need to have a cultural change, and this is something that we've been talking about. y esa es la palabra que Dios nos ha dado. Para unirlo con lo que hablamos en la semana pasada, And this is the word that God has been giving us. Dios nos And, habló que será un año de rompimiento, un año de breakthrough. and so, in order to connect this to last week's teaching, God said that this would be a year of breakthrough. ¿Cuántos recibieron esa palabra? How many of you received that word? El Señor nos habló a través de profeta o de la vida del profeta Elías, de cómo si permanecemos, veremos lluvia, aún que la sequía haya sido larga. God spoke to us through the life of Elijah, Prophet Elijah, and how even in the times um, of drought, we would be able to see rain ¿Ok? Si permanecemos. if we remain. Que un breakthrough, un rompimiento es cuando pasamos al otro lado, cuando se vence un obstáculo y podemos llegar a aquello que no hemos podido llegar. Because that breakthrough is when we're able to break through something, break through an obstacle, and be able to reach the other side, a place we hadn't been able to get to. ¿Sí? Amén. Amen? ¿Todos estamos ahí? Are we on the same page? Here? Algunos no pudieron llegar, el servicio hace 8 días fue a las 8 de la mañana, estábamos de mudanza. Some weren't able to be there last week. Our service was at 8 a.m. because we were moving. Pero eso fue como la introducción a la palabra que Dios tiene para nosotros este año 2020. But that was basically the introduction into what God has for us this year in 2020. Entonces, ¿cuál es la promesa? And so, what is the promise? El Señor prometió que si permanecemos este año, veremos lo que así por años no hayamos visto. Este año lo veremos. The Lord promised that if we would remain, we would see the promises that we hadn't seen for years come to pass. Nos habló del secreto del número 7. He spoke to us about the secret of the number 7. ¿Cierto? Que por lo menos Elías oró para que lloviera y le mandó a su siervo 7 veces, se levantó de orar y cada vez que se levantaba le decía, ve y miras, ve y miras, ve y miras, ve y miras, hasta que vio la nube. For example, Prophet Elijah, when he sent his disciple, or basically his helper, to go and check, and he would tell him, go and look for the rain, go and see if you see anything. And he'd tell him, I don't see anything. And he'd kneel back again, and he'd pray again, and then he'd pray again. After he would keep getting an answer that day, The 7th time, the 7th time, he began to see something. vio la nube y empezó la lluvia, ¿ok? And he saw the small cloud, and then the heavy rain began. Vimos la historia de Naamán, un oficial, un alto oficial del ejército, We saw the story of Naaman, who was a high official, que ni siquiera era creyente, who wasn't even a believer. pero Eliseo le dijo, ve y lávate 7 veces al río. But Elijah had told him, go and wash yourself 7 times in the river. El tipo tenía un problema serio, tenía lepra, Because he had a serious problem. He had leprosy. ¿ok? Y aunque al principio él se enojó y dijo, pero yo, ¿por qué tengo que ir a lavarme 7 veces? And at first, although the official became bothered and angry, and he said, why would I have to go wash myself in this dirty river when there's better rivers back home? Mire, say that. ¿Por qué me tengo que ir a lavar 7 veces? Why do I have to go wash myself 7 times? ¿Por qué 7? Why 7? Pero algún buen consejero le dijo, pero pues haga caso, ¿qué le cuesta? Vaya, hágalo. And one of the people that were with him gave him a good counsel and simply said, go and do it. Y él fue y lo hizo, ¿y qué creen? En la 7ª vez, su And piel he quedó went and did it. completamente limpia. And what happened on the 7th time? He was completely healed. Y hablábamos de cómo nos es de fácil a nosotros a veces rendirnos cuando no vemos lo que queremos ver en un X periodo de tiempo. We were talking about how difficult it is sometimes to surrender when we don't see things happen at a certain time. Lo pregunté hace 8 días, pero lo vuelvo a preguntar hoy. ¿A alguien le ha pasado? And so I ask you again, has this happened to Si anyone? uno hace algo por un determinado periodo de tiempo, llega un momento en que uno dice, ya no más, ya me cansé. When you do something for a determined period of time and then all of a sudden you don't see the result you were expecting and you say, you know what, I'm tired of this. Ya no quiero más, I don't want to do this anymore. esto no funciona. This doesn't work. Y nos damos por vencidos, ¿o no? And we give up, ¿Cierto que sí? right? Entonces el Señor nos habló de que este es el año de permanecer y permanecer hasta que lo veamos. So the Lord said is that this would be the year where we would remain and we would see it come to pass. Parte de nuestra familia ahora trabajan en la industria del petróleo Part of our family now works in the oil industry. y hemos ido escuchando muchas conversaciones y aprendiendo un poquito de lo que es la excavación petrolera. And we began to have a lot of conversations and hear a lot about what basically the oil excavation industry is. Cuando una multinacional va a investigar a ver si hay petróleo en un lugar, Because when a multinational goes to see if there's any petroleum
on the ground. Le dan, y le dan, y le dan, y le dan, y le dan, a veces por años. They keep going at it and they keep going and going and going, and sometimes even for years. Y lo bueno es que ese le dan y le dan significa mucho dinero. And the thing is that going and going and going and keep going means putting a lot of money, Porque es meter tuberías, tener empleados, es trabajar, es darles, son horas y horas y horas y horas. because it's putting pipes into it and putting machines and putting workers. Ellos tienen pálpito, hay un algo ahí, hay que seguir dándole, ahí está, ahí está. They have this certainty where they say it's there. We got to keep going. We got to keep going. And even though they don't see it, and maybe years might go by, Vamos, it's this dale, certainty dale, dale, that we dale, need to dale. keep going. It's there. Hasta que un día Until one breakthrough, day they have a breakthrough se le dio al pozo. and they hit the Muchos de well. nosotros estamos a punto de llegar al otro lado, a cruzar la pared, romper el obstáculo, And many of us are just almost at that point. We're going to break through that wall, break through that obstacle. y cuando ya estamos ahí, And right when we get there, no nos sirvió para nada. we simply say, you know what? This didn't work at all. Jesús dijo, al que permanece en mí, Jesus said, to the one who remains in me, el que permanece en mi palabra, to the one who remains in my word, no el que le da por un ratito y se desanima y se vuelve a animar 2 meses después, no, no, not the one who goes at it for a little bit, comes back 2 months later, gives up, sino que el que qué, but to the one that, el que permanece verá qué, to the one that remains, mucho, diga conmigo mucho, you will see mucho fruto y fruto que much permanezca. fruit and fruit that lasts. Entonces, ¿cuál es la promesa del Señor para este año? So what is the promise that the Lord has given us for this year? Que va a haber un rompimiento, Is that we would have a breakthrough, que lo que no hemos visto por años lo vamos a ver, and that what we hadn't seen for years, we would see it come to pass. pero toda promesa tiene una condición. But every promise has a condition. ¿Cuántos sabían eso? How many of you know? Muy poquito, lo hemos enseñado por varios años. Very few. We've taught this for many No years hay now. ni una sola promesa en la palabra de Dios There's que no not a requiera single una condición. promise of God that doesn't have a condition tied to it. No hay nada en la promesa de Dios que Dios dice, mire, tómelo ya, no tiene que hacer nada. No, There's nothing in the Word of God where He simply says, you know what, just take it. There's no conditions to it. Just go. no hay ni una, There's no one. no existe. It doesn't exist. No hay una sola promesa de Dios que no lleve implícita una condición de parte nuestra. There's not a single promise of God that doesn't come tied with a condition. Hay gente que dice, sí, la On our side. salvación. And there's some people that say, yeah, salvation. No, tú necesitas arrepentirte. No, you need to repent. Si no te arrepientes, no hay salvación. If you don't repent, then you don't have salvation. O sea, hay una condición. So there's a condition. ¿Sí o no? No, el perdón de los pecados. No, the forgiveness of sin. No, hay condición. Tienes que confesarlos There's a condition. You have to confess y tienes que perdonar a los demás. and you have to forgive others. Para todo hay una condición. For everything, there's a condition. Entonces hoy vamos a hablar, porque todos estamos emocionados. ¿Cuántos están emocionados de saber que este año por fin vamos a pasar y recibir aquello que el Señor nos Today we're prometió? going to be talking about this because how many of you are excited? We're Pero excited vamos a that ver- this year we'll see that breakthrough. Pero vamos a ver cuál es la condición. But we got to see what that condition is. Porque sin la condición Because without the condition, no vamos a ver el resultado. we're not going to be able to see the results. Amén. Amen. Entonces, quiero contarles una historia que está en Primera de Samuel, capítulo 4, versos 3 al 5 y 10 al 11. Primera de Samuel, capítulo 4, versos 3 al 5 y 10 al 11. Es una historia del pueblo de Israel en una temporada muy particular. We're So gonna we're talk going to be about- looking at a story in 1 Samuel chapter 4, verse 3 to 5. And we're going to be looking at a very particular story Porque el pueblo de Israel tenía todas las promesas de Dios, fueron los escogidos de Dios y Dios les dio todas las promesas. because the people of Israel were the ones that held all of the promises. God would give all of the promises. They were the chosen people of God. Y ellos recibieron muchas cosas. And they received many things. Pero ha habido varias temporadas en su historia en las que han tenido unos tiempos de sequía, unas derrotas increíbles. But there have been many seasons in their lives where they would see great droughts or defeat. En este tiempo específico que les voy a contar, And so in this specific time that we're going to be looking at, hay algo que me maravilla y es que funcionaba todo. Estaba el templo, estaban los sacerdotes, estaban los sacrificios diarios. there's something that marvels me because you have the temple and you have the priests and you have the daily sacrifices. O sea, todo existía, And so everything was there, everything was set up. pero la Biblia dice, pero la palabra de Dios escaseaba. But the Word of God says that the Word of God was lacking in that time.
Y uno dice, pero ¿cómo así? Estaba el templo, estaban los sacerdotes, la gente iba, estaban los sacrificios, ¿cómo así que la palabra de Dios escaseaba? So it's like, wait, hold up. So you have the temple, you have the rituals, you have the sacrifices, you have the priests, and you have all of this happening, but the word of God is lacking. Tenían en el templo el arca del pacto. They had the Ark of the Covenant inside of the temple. El arca del pacto era un mueble de madera recubierto de oro que Dios había mandado construir. The Ark of the Covenant was basically furniture. It was like a treasure chest that was made of wood and it had gold coverings. Y Dios lo mandó construir, les dijo, ahí en el arca va a estar mi presencia. And God told them to build it, and He gave them the specifications of how it would look, and He told them, inside of that, my presence will dwell. Y dijo que ese arca se pusiera en el lugar santísimo, el lugar en esa carpa de reunión donde la gente entraba a encontrarse con la And presencia He de said Dios. to put that in the Holy of Holies within the sanctuary. Luego, cuando pasaron de tabernáculo ya a un templo maravilloso, igual, el arca estaba en el lugar santísimo. And then when they went from the tabernacle into the temple, again, the ark was put in the Holy of Holies. ¿Y qué representaba entonces esa arca? So what did this ark represent? Era lo que Dios había mandado construir para que su presencia estuviera allí, allí encontrarse con la gente. It was what God had determined that should be built in order for God to encounter people, ¿Sí? ¿Estamos? right? O sea, el arca representaba la presencia de Dios, el lugar donde se encontraba la gente con él. So the ark represented the place where people would meet with God. Entonces, están en los archienemigos del pueblo de Israel, siempre han sido los filisteos, So the arch enemies of the people of Israel, which have always been the Philistines, y estaban, como siempre, en problemas y estaban teniendo muchas dificultades con estos filisteos. and again they encountered themselves in some problems, and they were having a lot of issues with them. Y habían sufrido una gran derrota, pero tuvieron una batalla y el pueblo de Israel sufrió una gran derrota. And they had suffered a great defeat. The people of Israel had suffered a great defeat. Pregunta, ¿tenemos claro que Dios ha prometido victoria a sus hijos? So let me ask you a question. Do we have it clear that God has promised victories to his children? ¿Sí o no? Right? ¿Tú tienes claro que Dios te ha prometido victorias? Are you clear that God has promised you victories? ¿Que irás de victoria en victoria? That you will go from victory to victory, ¿De gloria en gloria? from glory to glory, ¿Sí o no? right? Que Dios ha dicho que en Él serás más que vencedor. That God has said that in him you will be more than victorious. Esas promesas vienen desde el pueblo de Israel. And those promises come from the people of Israel. Entonces imagínense que van a una batalla y la pierden. So imagine they go to battle and they lose. ¿Cómo cree que quedaron? How do you think they feel? Miremos qué dice la palabra. Dice 1 Samuel capítulo 4, verso 3. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué permitió el Señor esto? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez por qué permitió el Señor esto? ¿Por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, que era el sumo sacerdote, Ofni y Finés, también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. Luego cuenta que los filisteos se angustiaron mucho y dijeron, bueno, nos tocó aquí, peleemos con toda. Y en el verso 10 dice, así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. Pero ya esta vez el arca estaba y los derrotaron. La matanza fue grande, ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron, cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Finés, los dos hijos de Eli. So now let's look at 1 Samuel chapter 4 verse 3 to 5. And it says, after the battle was over, the troops retreated to their camp, and the elders of Israel asked, why did the Lord allow us to be defeated by the Philistines? Then they said, let's bring the ark of the covenant of the Lord from Shiloh. And if we carry it into battle with us, it will save us from our enemies. And so they sent men to Shiloh to bring the ark of the covenant of the Lord of the heavens armies, who is enthroned between the cherubim.
Hophni and Phinehas, the sons of Eli, were also there with the Ark of the Covenant of God. And when all of the Israelites saw that the Ark of the Covenant of the Lord was coming to the camp, their shout of joy was so loud that it made the ground shake. And so the Philistines fought desperately, and Israel was defeated again. The slaughter was great. 30,000 Israelite soldiers died that day. The survivors turned and fled to their tents. The ark of God was captured, and Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were killed. ¿Por qué el Señor permitió esto? So why would God allow this? Está bien. Entonces ellos dijeron, bueno, está bien, es que la vez pasada perdimos porque no teníamos el arca. And they said, okay, all right, well, we get it. Last time we lost because we didn't have the Ark of the Covenant here. Para que ustedes hagan una idea de cómo pensaban los israelitas del arca, And for you to have an idea of how the Israelites thought about the Ark, la primera batalla en la conquista de la tierra prometida fue la batalla de Jericó, the first battle that they had in the Promised Land was for Jericho. una ciudad amurallada, It was a city that had walls around it, de unas murallas del tamaño de una casa and they had walls that were the size of houses que rodeaba toda la ciudad. that surrounded all of the city. Y el Señor les dijo, vayan y lleven el arca del pacto, And the Lord said, go and take the Ark of the Covenant, donde mi presencia está, where my presence, y denle 7 abides, vueltas por 7 días. and go 7 times around it for 7 days. 7 días después, 7 days later, después de la séptima vuelta, after the 7th lap, las murallas cayeron solas. these walls fell down. No solo eso, la gente adentro, los ejércitos se mataron entre ellos y el Señor les dio la victoria sin que ellos tuvieran que pelear. Not only that, the armies themselves within the city of Jericho killed themselves without the people of Israel having to do anything. And so they had victory without having to do much. Entonces, ¿ustedes se imaginan la imagen que tenía la gente del arca? And so can you imagine what it is that they thought of the Ark of the Covenant? No, si el arca está con nosotros, mejor dicho, estos pobres filisteos son pan comido. They said, nah, if we have the Ark of the Covenant, these poor Philistines are just bread. ¿Sí o no? No, si vamos con el Señor, mejor dicho, todo nos va a salir bien. Because if we're going with the Lord, then everything will go well for us, ¿Sí o no? right? Y de pronto, And then all of a sudden, una derrota como esa. they have a defeat like this one. 30,000 soldados asesinados. 30,000 soldiers killed. Todos. Y no solo eso, sino que ahora le robaron el arca también. Not only that, but now the Ark of the Covenant was taken away from them as well. Y mataron a los sacerdotes. And they killed the priests. Y ahora, Now what? ¿quién podrá ayudarnos? Who can save us? ¿Por qué Dios permitió esto? Why would God allow this? ¿Ustedes se imaginan la confusión en la mente de estas personas? Can you imagine the confusion in the minds of these people? La frustración, The frustration, el sentimiento de derrota the feeling of defeat. y además de engaño. Not only of defeat, but even of betrayal. Porque además que ellos dirían, ¿por qué nos prometiste que tú estarías ahí en el arca si no ibas a estar? Because it's like, why would you promise that you would be here in the Ark of the Covenant if you weren't going to be there? ¿Para qué nos prometiste que si llevábamos el arca nos darías la victoria? Why did you promise that if we would take the Ark that you would give us victory? ¿Algo parecido con la realidad? Does this seem anything like reality? La frustración más grande que hay en un hijo de Dios es cómo es posible que yo fui creado para gobernar y esté viviendo como esclavo. The ¿Cómo? greatest frustrations of a children of God are, how is it that I was created to govern and I may live like a slave? Esclavo de una situación económica, I'm slave to a financial situation. esclavo de una adicción, de un vicio, de un pecado. I'm slave to a sin or a vice or an addiction. ¿Cómo es posible si yo fui creado para gobernar? How can this be if I was created to govern? ¿Cómo es posible que yo como hijo de Dios esté viviendo derrotas? How can it be that me as I as a children of God or as a child of God would be living in defeat? ¿Cómo es posible que yo como hijo de Dios esté perdiendo mi hogar How can it be that I'm losing my home o mis hijos, or my children mis negocios? or my business? ¿Cómo es posible? How can it be possible? ¿Por qué Dios permitió esto? Why would God allow this? La confusión en este momento para muchos es la misma que había o que hubo hace algunos miles de años con el pueblo de Israel. And the confusion that many face nowadays are the same that the people of Israel faced thousands of years ago. ¿Por qué? Why? ¿Por qué si tenemos el arca? Why if we have the Ark of the ¿Por Covenant? qué si yo voy cada 8 días al servicio? Why if I go every 8 days to service?
Y si no puedo, pues yo me conecto. And if I can't, then I connect on internet. ¿Por qué? Why? Si yo he hecho mis oraciones de perdón. If I've done my forgiveness prayers. ¿Por qué? Why? Si ya hice todos los discipulados. If I've done all of the discipleship. ¿Por qué Or why Dios permite esto? would God allow this? Porque el arca representa el mueble que debe contener la presencia de Dios. Because the ark represents the furniture that should contain the presence of God. Pero no es la presencia de But Dios. it's not the presence of God. Un templo representa el lugar donde debe estar la presencia de A Dios. temple represents a place where the presence of God should be. Pero no es la presencia But de it's Dios. not the presence of God. Tenemos cosas que la tradición nos ha hecho pensar, We have things that traditions have made us believe. como que venimos a la casa de Dios el domingo, Like we're going to God's house on Sunday. cuando eso no es cierto. When it's not true. Porque el Señor dice que nosotros, cada uno de nosotros, somos su templo, donde Él quiere habitar, su casa. Because the Lord says that each and every one of us are the temple of God. Entonces, We are His home. esta no es la casa de So Dios. this isn't His house. Este es un mueble. Un furniture, un mueble. This is just furniture. Este es el arca, This is the ark. pero esta no es la presencia. But this isn't the presence of God. ¿Se entiende? Y hemos convertido nuestra vida, o muchas de las cosas de nuestra vida, en arcas. And we've converted many things in our life to those arks, Métodos. to just methods. Entonces nos aferramos a un método. No, el proceso de sanidad. And we just, so we basically hold on to a method and we say, oh, okay, the healing process. Entonces el proceso es, pero es que yo hice el proceso de sanidad. And we say, oh, well, I did the healing process. Eso es un arca, That's just an ark. eso es un mueble. It's just furniture. Porque si la presencia no está, Because if the presence isn't there, es un método. then it's just a method. That's it. That's all it is, ¿Sí o no? right? Algo simple, orar por los alimentos. Something simple like praying for food. Puede ser simplemente algo. Ay, ¿ya oraron? It could be simply something like, did you guys pray for the food already? Hay veces, no siempre, pero ves que hacen el comentario como para que no se sienta mal. Sometimes they kind of make like the comment like so you would feel bad. Es que pastor y no ora por los alimentos. You're the pastor and you didn't pray for food. Realmente la presencia de Dios está en que tú entiendas que es su gracia y su amor por la que estás comiendo. Really, it's the fact that we would understand that it is by His grace that we have food and that we're able to eat. Lo que bendice los alimentos es consumirlos con acción de gracias. What blesses the food is not what you say about it, is the attitude of gratefulness for having it. Ahora, obviamente, qué rico que con acción de gracias podamos orar sobre los alimentos. Obviously, it's great that with a thankful heart we'd be able to eat. Que esa oración tenga como objetivo transmitirle a nuestros hijos el hecho de que fue el Señor el que está permitiéndonos tener comida. And en to la mesa. pray for the meal and to be able to bless it, and that our children would learn and know that it was by God's grace and by God's goodness that we have food to eat. Pero en realidad lo que nos ha pasado a nosotros es lo mismo que le ha pasado al pueblo de Israel. But really, what's happened to us is the same thing that's happened to the people of Israel. Que se preguntaban, pero ¿cómo es posible si tenemos el arca que la presencia, que Dios no nos respalde? Perdón. They ask themselves, how could it be that if we have the Ark of the Covenant, that the presence of God is not with us? Entonces, el arca de el pacto no significa que tú estés cumpliendo el pacto. And so the Ark of the Covenant doesn't mean that you are fulfilling or living in that covenant. Por ejemplo, Let me give you an example. nosotros venimos cada 8 días a un lugar We come every 8 days to a place a escuchar cláusulas del pacto. to listen to clauses of that covenant. Que vengamos a un lugar y escuchemos las cláusulas del pacto no es lo mismo que vivir en el pacto. And that we would come to a place and listen to those clauses is not the same thing as us living in that clause, ¿Sí o no? living in that covenant. Podemos rentarle una habitación, usted puede venir a vivir aquí todos los días. Because we could rent you a room here and you can come and live here every single day. Eso no significa que usted esté siendo parte del pacto. That doesn't mean that you are a part of the covenant. Es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que llevaron el arca al lugar de la batalla, And it's the same thing that happened to the people of Israel. They took the Ark of the Covenant, pero llevaron solo el mueble, but they only took the furniture porque ellos ya no vivían en el pacto. because they weren't dwelling in that covenant. Entonces, como ya no estaban en el pacto, And since they weren't in that covenant, aquel con el que hicieron pacto the one that they made the covenant ya with no estaba en el arca. was no longer in the ark.
Porque lo que hace que el Señor permanezca en el arca Because what makes it so that the Lord would remain in the covenant, es nuestra decisión de vivir en pacto con Él. remain in the ark, is our decision to live in covenant with Him. Dios es un Dios de pactos God is a God of covenants, y Él es fiel a su pacto. and He is faithful to His Dios covenant. no está obligado a ser fiel a nada más que a su palabra. He's not obligated to be faithful to anything else other than His word. Entonces, si Él es fiel a su palabra, And so if He is faithful to His word, Él siempre habitará en su palabra. He will always abide in His word. Y ese es el arca del pacto. And that is the ark of the covenant. Cuando nosotros decidimos ser parte de ese pacto, When we choose to be a part of that covenant, entonces quiere decir estamos en el arca. that means that we are now in the ark. Pero no confundamos el mueble But we can't confuse the furniture con el pacto. with the covenant. La Biblia es un libro. The Bible is a book. Tú puedes estudiar ese libro, You can study that book, tú puedes analizar ese libro, and you can analyze that book. tú puedes. Yo no me di cuenta, decía que yo no coleccionaba nada y en la mudanza me di cuenta que colecciono Biblias, tengo cualquier cantidad. And I hadn't realized, I said that I didn't collect anything, and when we were doing the move, I realized that I collect Bibles. Y todas las he leído. And I've read all of them, Te la puedes saber de memoria, and you can know them like the back of your hand. pero si no haces lo que allí dice, But if you don't do what it says in it, tú no tienes pacto con la palabra, then you have no covenant with the word, aunque la tengas. although it is accessible to you. Y entonces podemos vivir en esa derrota And so you can live in that defeat, diciendo, ¿y por qué Dios permitió esto saying, why would God allow for this to happen sin tener la presencia? without having the presence of God? Ojo con esto, y no quiero que nadie se sienta mal porque Dios me lo ha hablado es a mí, pero es que lo analicé esta semana. And be mindful of this. I don't want anyone to feel bad about this. This is something that God spoke to me personally about. Y estoy supremamente agradecido y sé que Dios también no está de la manera en que muchos aquí han dado su tiempo, su vida y sus recursos para poder I'm extremely sacar esto grateful adelante. for everybody that came and gave their time and the resources to be able to push this forward. Así que no quiero que lo tomen a mal, So please don't take it the wrong way. pero ustedes se imaginan que nosotros pusiéramos el mismo esfuerzo que hemos puesto para adecuar este lugar, lo pusiéramos por mantener la presencia de Dios en nuestros hogares. But could you imagine if we put the same effort that we've put into making this place adequate for the Sunday service throughout this whole week, that we would put that same effort and enthusiasm into having God in our life, En pasar tiempo en su presencia. into spending time in His presence? ¿Se imaginan cómo sería nuestra vida diferente? Could you imagine how different our life would look? La mayoría de nosotros tenemos un problema en común y es no tengo tiempo. Because most of us have a problem in common, and it is that we don't have enough time. ¿Alguien sufre de esa epidemia? Anyone suffer with that epidemic here? ¿Sí o no? No hay tiempo. Right? We don't have time. Pero esta semana But this week, hemos sacado tiempo donde no hay we've taken out time from where we had none, y mucha gente ha estado aquí and todos many, los días many, many people were here. y hemos logrado dejar el arca lo más de bonita. We were able to achieve having the ark look the best. Y empezando por mí, yo me puse a pensar, And starting by me, I began to look, qué poquito tiempo he pasado con Dios esta semana, and I said, man, how little time I've spent with God this week, porque he estado solamente ocupado because I've been extremely busy detallando el arca. detailing the ark. Pero en términos generales eso nos pasa en la vida. But in general terms, this happens to us in our day-to-day life. ¿Cuántos le han invertido tiempo tratando de mejorar mejorar, digamos, o de restaurar su relación de pareja? How many here have invested time into bettering their Solo marriage? Gustavo, hermano, Nelly es una Only bendecida, Gustavo. Dios mío. Nelly's really blessed by you, man. Nadie le invierte, no, entonces estamos fregados. Nadie le No invierte else- tiempito. Oye, No yo one quiero, else here puts a eh, little effort into vamos their a invitar marriage. una invitacioncita a that they would comer love. o de pronto That se mete going usted en out on a internet a date. ver un regalito para su esposo, su Could be going esposa, on algo. the internet and looking for a gift for your wife or husband. ¿Le echamos ganas o no? We put effort into it, don't we? Pero a veces no le echamos ganas a la presencia de Dios, que es el pegamento que nos hace uno. But sometimes we don't put effort into the presence of God, which is the glue that holds us together. Lo único que nos puede hacer uno, incluso con nuestra esposa, ni siquiera es el sexo, es la presencia de Dios. Because the only thing that can make us one is not even sex, it's the presence with God. ¿Cuánto nos hemos esforzado por hacer cosas para mejorar la relación con nuestros hijos o con nuestros padres? How many of us have done things to better our relationship with our children or with our parents? Tal vez le hemos invertido tiempo, recursos, We've esfuerzo. invested time, resources.
pero a veces no tenemos ese mismo impulso para invertirle a la presencia de Dios. But sometimes we don't have that same push into investing in the presence of God. Querer sacar un negocio adelante, lo cual es bueno, una empresa, Wanting to, have a business move forward and have nuestro estudio, una profesión, un degree. a profession or something that we're studying, a degree, ¿Sí? ¿Nos esforzamos o no? right? We make an effort into having it move forward. ¿Qué tal si entendemos que es la presencia de Dios? No estoy diciendo que no estudiemos, no estoy diciendo que no le invirtamos tiempo a la pareja ni a los hijos, no, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que qué tal si entendiéramos que la presencia de Dios es lo que lo hace posible. And what if we understood that it was the presence of God that made all of this possible? And I'm not saying with this that we shouldn't study or that we shouldn't read or that we shouldn't work on our marriage or that we shouldn't work into having a better relationship with our children. Eso es el secreto. But that is the secret. Tener el arca no es lo mismo que tener la presencia. To have the ark is not the same thing as having the presence, El arca fue creada para contener la presencia de Dios y no al revés. because the ark was created to hold the presence of God, not backwards. No son las formas, no son los templos, no son los métodos, ni siquiera los ayunos. It's not the forms or rituals or the temple. It's not even the fasting. Vamos a entrar desde esta tarde en una temporada de ayuno para los que lo van a hacer congregacionalmente. Because, for example, this afternoon we're going to start a congregational fast for those of you that are going to join. Y eso puede no tener ningún efecto más que bajar la barriga. And that could have simply no effect on anyone other than losing some pounds. Puede que el único efecto de ese ayuno sea que en febrero digan, uy, Elmer, ¿cómo está de flaco? Could be that the only thing that happens is that in February we say, look how Elmer looks. ¿Y He's por so qué miran a skinny." Elmer? No, bueno, a cualquier otro. We look at Elmer. Okay, let's pick someone else then. Pero eso no sería más que una dieta. And that wouldn't be anything other than a diet. Y seguramente es bueno para la salud, desintoxicarse, And it could be good for your health to become disintoxicated. pero no cumpliría el propósito para el que es. But it wouldn't fulfill the purpose for which we are doing it. Porque el objetivo del ayuno no es bajar la barriga, Because the objective of the fast is not to lose your belly. no es desintoxicar solamente la sangre. It's not to disintoxicate the blood. El objetivo del ayuno es estar más cerca de Él, más cerca de su presencia. The objective is to become or to come closer to him. Ese es el objetivo. That's the objective. Aún un ayuno, siendo algo que aparentemente es una disciplina religiosa muy fuerte, puede ser algo tan simple como un arca. Even the fast, which could be seen as something so religious or as a religious discipline, could be something as simple as an ark. Hemos perdido la presencia de Dios, la noción de la presencia de Because Dios. we've lost notion of the presence of God. Estamos en una generación para la que Dios es un accesorio. We're in a generation where God is just an accessory. Y es triste decirlo, pero si lo analizamos es la verdad. And it's sad to say it, but truly this is what it's become. Para la mayoría de la gente Dios se volvió un accesorio, For most people, God is just an accessory. una aplicación que promete resolverlo todo It's an application that promises to solve everything. y que cuando no lo resuelve, entonces And that when it doesn't do so, then we just forget about it. estamos en una generación que perdió el temor a Dios, the fear of the Lord. We're in a generation that lost the fear of the Lord. Vamos a ver este último versículo. Dice Deuteronomio 10, verso 12. So we're just going to look at this last verse in Deuteronomy 10. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Miren, tremenda esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que Dios requiere de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que Él le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. So we're going to look and it says, and now Israel, what does the Lord your God require of you? And that's an amazing question. And he says, he requires only that you fear the Lord your God and live in a way that pleases him and love him and serve him with all of your heart and soul. ¿Cuántos le han preguntado alguna vez, qué es lo que quieres de mí, Señor? How many of you have ever asked God, Lord, what is it that you want of me? ¿Qué más quieres de mí? What more do you want of me? ¿Quién lo ha hecho? How many of you have done that here? ¿Más de una vez? More than once? ¿Qué más quieres? What more do you want? Te lo he dado todo. I've given you everything. Pues seguramente el pueblo de Israel le hizo esa pregunta porque él se las contesta. Well, possibly the people of Israel had asked God this question because he answers it to them. He answers it. ¿Qué requiere el Señor de ti? What is it that the Lord requires of you? Y lo contesta bien claro el Señor. And he answers it very clearly. Que le temas,
that you would fear him, que vivas de la manera que a él le agrada, that you would live according to the way that pleases him, que lo ames that you would love him, y que le sirvas and that you would serve him con todo tu corazón y con with toda tu alma. all of your heart and with all of your soul. Simple. Easy, right? La pregunta que más bien deberíamos nosotros hacernos en vez de estar demandando respuestas del Señor And so rather the question that we should ask ourselves instead of demanding answers from God, ¿estoy yo viviendo de la manera que a ti te agrada? am I living the way that pleases you? ¿Estoy haciendo todo lo que tú me has dicho que haga y como tú me dices que lo haga? Am I doing all of the things that you've told me to do and in the manner that you've asked me to do so? ¿Te sirvo con toda mi alma y mi corazón? Do I serve you with all of my heart and all of my soul? Hello. Hello? Esa debería ser la pregunta que nos hacemos. That should be the question that we should ask ourselves. Es increíble que no nos estamos dando cuenta que estamos creando una generación, levantándonos en una generación y levantando una generación It's incredible that we don't see that we are raising a generation and that we are growing in a generation que no respetan a nadie. that doesn't respect anyone. Ahora nosotros respetamos los niños, Now we have to respect children, pero no le enseñamos a los niños ni a respetar los adultos, los mayores, las autoridades, a nadie. but we don't teach them respect for the authorities, for adults, for anyone. Algo tan simple, usted donde llegue salude. Something as simple as where you arrive, you have to greet, say hello, Vaya, salude. go and say hi. Es que llegó a la casa de alguien, vaya y salúdelo. When you arrived at somebody's house, go and say hi. A mí eso me parece urbanidad primer nivel, o sea, algo muy simple. To me, that is just like basic, Pero ya ni siquiera eso. but not even that now. El respeto a los mayores. Respect for our elders. No, un niño puede gritar a un adulto y decirle lo que quiera, A child can scream at an elder and say anything he wants, patearlo si le da la gana. kick him if they want. Pero si un adulto le dice algo a un niño, puede ir a la cárcel. But if an elder says anything to a child, they can go to jail. Me acuerdo un día en Estados Unidos iba en el carro y cuando veo a un muchachito con una señal de tránsito, tumbándola, I remember once I was driving in the States and I pulled up at a corner where this child was grabbing a stop sign, just swinging it forth and back. y freno yo bajo. Hey, what are you doing, man? And I got off the car and I'm like, yo, what are you doing? Y no me acuerdo quién iba, así con mi esposa, con ella, me dijo, ¿qué crees que estás haciendo? No estás en Colombia. And I don't remember who I was with. I think it was with my wife. And she's like, what are you doing? You're No not in puedes Colombia regañar a anymore. nadie. You can't scream at anyone. Yo me acuerdo cuando uno era niño, cualquier adulto le decía a uno lo que no debía hacer y lo que debía hacer. No, señor, respete. Señor. I remember when I was young, I was growing up, and anything that you would do that was wrong, any adult could come and tell you, hey, No that's dañe not esa right. pared. Don't mess up that wall. And it was like, oh, okay. ¿O no? Pare de saltar en esas sillas. Stop jumping on the chairs. Dígale algo ahora a un niño así. Go and say something like that to children now. ¿Qué va a hacer? And it's like jumping on it and looking at you like, so what are you going to do about it? Sí. Es más fácil te sacan aquí, te echan de ser el pastor de la iglesia que el papá corregir al niño. As a matter of fact, they'll kick you out of the church quicker as the pastor rather than having the father correct their children. Estamos creando una generación que en vez de temerle a Dios, le teme al que dirán. We're raising a generation that instead of caring about what God says, they care more about what will someone else say. Le tenemos más miedo a lo que la gente piense de nosotros. They give more priority into what people think of them. Hay gente que le importa más lo que el pastor y la pastora piensen de ellos que lo que Dios piensa. There are people that care more about what the pastor thinks about them than what God thinks of them. ¿Cómo lo sé? How do I know this? Porque si alguien dice algo, Because if someone says something, el problema fue del que lo dijo, no del que lo hizo. the problem was of the one that said it, not the one that did it. El problema fue que alguien hizo algo incorrecto, The problem wasn't that someone did something wrong. fue que alguien lo contó. It was that someone told it. O sea, no importa que Dios lo sepa. So it doesn't matter that God knows. I don't care. I don't care about that. No se van a enterar los líderes de la iglesia. Uy, no, ahí But sí. we don't want anyone else to find out. We don't want the church leaders to know. Hemos perdido el temor a Dios.
So we've lost the fear of the Lord. Nuestras casas, nuestras vidas no honran al Señor. Our homes, our lives don't honor God. En la mayoría de hogares en este momento se honra a los hijos. In most homes, you honor the children, Lo que el niño quiera ver, what they want to see, lo que quiera oír, whatever they want to hear, lo que quiera hacer. what they want to do. Si se quiere cerrar con su novio o con su novia en el cuarto, es que ese niño hay que dejarlo. If they want to lock themselves in the room with their boyfriend or girlfriend, then what can we do? They want to do that. Así no honremos a Dios. Even if we don't honor God. Entonces no tenemos la presencia de Dios. And so we don't have the presence of God. Hay niños de ustedes corriendo por allá cuando deberían estar aquí escuchando la palabra. Dijimos que no había cuidado de niños. Or some of your children running around when we had told you to please have them seated here. Por eso, porque no tenemos el amor de Dios. Because of that same reason, we've lost the fear of the Lord. Pensamos que lo único que tenemos que hacer es darles de comer, We think that what we need to do is just feed them. darles juguetes, We need to give them toys, última generación. and it has to be the latest generation. No les enseñamos a hacer nada. But we don't teach them to do anything. Estamos enseñando una generación a la que no le enseñamos a ser acomedidos. We're raising a generation where we're not teaching them to Ayudar, a servir, help out, to serve, to serve others, sino a ser servidos. but rather to be served. Tengo hambre, I'm hungry, pero ya, la tengo ya. and I have it right now, so feed me. Papito, usted ya tiene 7 añitos, 8, sirvas, es más, vaya y me trae también que yo estoy aquí trabajando. It's like, guy, come on, you're 7 years old now. Go and make food for yourself and bring me something because I'm working. No, pero estamos educando una mano de principitos y princesas que a los 14, 15 años están sentados viendo televisión esperando que papá y mamá les laven la ropa, les arreglen la casa y les hagan de comer. Raising a bunch of little princesses and princes that at 14 they're just sitting at home waiting on the couch watching TV while their parents have to do their laundry and make their food and do everything for them. Y lo peor, pensamos que de esa manera estamos haciéndolo bien. And the worst part is that we think we're doing a good job by doing so. Ya no buscamos en la Biblia cómo educar hijos, sino en los manuales de los psicólogos divorciados. We don't seek in the Bible how to raise children, but we look in the manuals of psychologists that are divorced. Sí, porque no tenemos el sentido común de mirar el manual que estamos leyendo a ver si esa persona tiene hijos, si están bien criados, si respetan a la gente, si son... So No. we don't even have the common sense to look at the manual and find out if this psychologist is married, do they have a family, are their children growing up right? No, solo miramos cuántos PhDs y todo tiene Just después look del at how nombre. many PhDs and degrees they have after their name. Uno de los problemas con la mayoría de profesores universitarios es que ahora enseñan algo que no practican. The greatest problem that there is now with college professors is that they teach something that they don't practice. Solo teoría. They only teach theory. Es fácil escribir libros de cómo educar hijos. It's easy to write books about how to raise children, Sobreviva a las adolescencias de ellos. but go and survive their teenage years. Y de tus propios errores vas a poder aconsejar a otros. From your own mistakes, you're going to be able to guide someone. Especialmente cuando te das cuenta que los errores que cometiste estaban en la Biblia. Decían, no hagas esto y lo hiciste. Especially when the mistakes that you saw that they made were in the Bible and it said, don't do this, and you went and you did it. La tragedia más grande que usted encuentra en la palabra de Dios en la Biblia es que la siguiente generación no conoció el amor de Dios y sus obras. The greatest tragedy that you can encounter in the Bible is that the next generation did not know of God and His love Y me tiene supremamente preocupado and His works, and that keeps me incredibly worried que estamos levantando una generación que no respeta a nadie, that we are raising a generation that doesn't respect anyone, mucho menos a Dios. even less God. Y si no hay temor a Dios, no hay nada. And if there is no fear of the Lord, then we have nothing. Ya el punto no es tener sexo, el punto es que se nos note. Si se nota y si la embarramos, si no se nota, es ok. The point is no longer, abstinence and not to have sex. It's rather, oh, okay, well, I can have sex as long as no one finds out. Entonces, mamita, papito, yo veré, pero se cuida, ¿oyó? So Porque it's, eso es lo importante, que no haya consecuencias. so it's like, daughter, just make sure I'm here. Take this, protect yourself, and this is what's important, is that there are no consequences. No importa que deshonres a Dios, It doesn't matter that you dishonor God. lo importante es que no se note. The important thing is that no one else can tell. Robar en los negocios, en los impuestos, en donde trabajamos. To go and steal at your workplace, steal from the taxes. Hay que hacerlo bien, que no nos pillen. We have to do it right so that no one finds out. Dios sabe, pero God mientras no knows. nos pillen no pasó nada. But as long as no one else finds out, then it doesn't matter.
hemos perdido el temor de Dios. So we've lost the fear of the Lord, ¿Qué fue lo que Dios nos habló para este año? which was what God talked to us about this year, Que volvamos a buscar su presencia, is that we would go back to His presence, que traigamos su presencia de vuelta, no a esta arca, sino a nuestra propia vida. that we would bring His presence back, and not into this ark, but into our hearts, to our lives. Porque si cada uno de nosotros porta su presencia, ¿saben qué va a pasar aquí Because cada if vez que nos each reunimos? one of us carries His presence, you know what's going to happen every time we gather here. Milagros, maravillas, prodigios. Miracles and wonders. Que un matrimonio destruido entre por esa puerta y la convicción de pecado caiga sobre los dos y en un día se restauraron. That, a marriage that was broken would come through those doors, and that the conviction would fall on them so hard that they would be restored in one day. Que como me pasó a mí, entré a un lugar un día siendo adicto a las drogas y al alcohol y salga una hora después completamente limpio. That it would happen as it happened to me, that I went to a place and I was addicted to drugs and different alcohol. And when I walked out an hour later, it was gone. La presencia de Dios estaba ahí, Because the presence of God was there. pero no era el lugar, So it wasn't the place, somos nosotros. it's us. No podemos seguir culpando a las instituciones del desastre de sociedad que tenemos. We can't continue to blame institutions of the social disaster that we have. No son las escuelas de tus hijos, It's not the schools of your children. no fue la universidad donde tú It estudiaste, wasn't the university where you studied. es la falta de temor a Dios en nuestras propias vidas. It's the lack of the fear of the Lord in our own lives. Entonces el Señor se ha prometido victorias So the Lord has promised y ha victories. prometido que este año 2020, aquello que has estado luchando por años, orando, pidiendo, creyendo, lo vas a ver. He's promised that those things that you have been praying for and calling out for and fasting for, that you would begin to see them this year. Sí y solo sí, Only if si entendemos que lo que Él requiere we understand that what He requires es que le demos lo mejor, o sea, que lo amemos con todo nuestro is corazón. that we give Him the best, that we would surrender everything. Hay promesas hermosas para el que hace eso. There are promises, there are beautiful promises for those that do this. Los dejo con esta. Salmos 25, por ejemplo. And I'll leave you with this one. Psalms 55, 25. 25. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen y a ellos les enseñan su pacto. ¿Qué? Necesitaremos más que una promesa de esas. It says, "Who are those that fear the Lord? He will show them the path they should choose. They will live in prosperity, and their children will inherit the land. The Lord is a friend to those who fear Him, and He teaches them His covenant." Solo una advertencia final ya para cerrar. Just a final warning in order to close. La falsificación de Satanás. The falsification of Satan. La falsificación de Satanás dice, huye del Señor, tenle miedo. The falsification of Satan says, "Run away from God. Fear God." Usa la palabra, es que no sé cómo se pronuncia, AW, awe, in awe to the Lord. Ok, esa es la palabra correcta bíblicamente hablando. Porque es que en inglés temor es, y español es diferente. Entonces, en realidad lo que el Señor quiere es que le tengamos reverencia, que entendamos que su presencia es lo máximo. Really, what the Lord wants is for us to live in awe of Him. Y lo que Dios quiere es que le tengamos miedo. And what Satan wants is that we would fear Him, that we would be afraid of Him. No es lo mismo respetar y honrar a alguien que tenerle miedo. And it's not the same thing to honor and respect someone than to fear them, as in being afraid of what they will do to you. Si Dios nos dice que honremos a nuestros padres, no es que les tengamos miedo. Uy, no, pilas porque no nos dan una pela. When the Lord says honor your father and mother, He's not saying be so afraid of them that if they catch you doing something wrong, they're going to hurt you. ¿Se entiende? Do we understand that? Entonces la falsificación de Satanás es que le tengamos tanto pavor a Dios que en vez de acercarnos a Él salgamos huyendo de Él. So the falsification that Satan brings is that we would be so afraid of God that instead of coming to Him, we would run away from Him. Pero lo que Dios quiere es que tengamos tanto deseo de Él que busquemos cuál es la vida que te agrada. ¿Cómo puedo cada vez más hacer y vivir más como tú quieres? Porque lo quiero hacer con todo mi corazón. But what God wants for us to do is to say, how is it that I live more of an honorable life towards you? How is it that I live the way that you want me to? Because I want to do it because I love you. I want to be with you. Y Él promete que para los que lo hacen así, So He promises that for those that do it this way, para aquellos que lo ponen de primeras en todo, for those that put Him first in everything, Él les mostrará el camino que deben elegir. He would show them the path that they are to take. Vivirán en prosperidad, They would live in prosperity. sus hijos heredarán la tierra, Their children will inherit the land, Él les enseñará su pacto. and that He will teach them His covenants.
Quiero hacer una pregunta y yo sé que al final es normal que todos por lógica nos paramos. Ah, ya acabó esto, parémonos. And I want to ask you a question, and I know that normally it's just like a normal thing that anyone would get up and say, okay, well, we're done. Pero de verdad Dios es fiel. But truly, God is faithful. Él es fiel. He's faithful. Me sentaba ayer antier acá a mirar para todo lado y I was sitting here a day ago, 2 days ago, yo, ¿por qué no pedí más? and I began to ask, why didn't I ask for more? Porque cada detalle que le pedí al Señor, el Señor quiere un lugar así, 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 que tenga Every eso. detail that I asked God for, and I said, Lord, I want a place that's like this, and it has this, and it has this, and it has this, Todo está aquí. and it's all here. Él es fiel. And He's faithful. Nosotros somos los que no somos fieles. We are the ones that aren't faithful. Entonces quisiera preguntarles, quién siente hoy esa convicción de pecado? Decir, wow, de verdad que yo te reclamo, Señor, pero cuando miro tu palabra, yo soy el que no está cumpliendo. I want to know who here feels that conviction of sin where you look at your life and you say, Lord, I ask you for so many things and I wonder why so many things don't work out. But when I look at your word, I realize that I'm not living in that covenant. ¿Y cuántos quieren empezar este año How many of you would like to begin this year orando, reconociendo que no lo hemos hecho y diciendo, este año yo quiero que sea diferente? praying and recognizing that it hasn't been so and that we want this year to be different? Podemos durar 20, 30, 50 años viniendo al arca, pasando por el arca, cargando el arca y no ver victorias. 20, 30, 40, 50 years coming to the ark, carrying the ark, and not having changed anything. Pero es diferente But it's different si decidimos que su presencia sea lo más importante. if we choose and decide that His presence would be the most important thing. ¿Qué tal si nos proponemos todos juntos empezar a traer de nuevo la presencia de Dios a nuestras But if vidas? we all propose together to begin to bring the presence of God back into this place. A partir de la próxima semana, no esta, porque todavía falta trabajar mucho aquí, As of the following week, not this week, because there's still a lot of work that needs to be done here. vamos a empezar un servicio de oración We're going to begin a prayer service a las 6 de la mañana el día miércoles. at 6 a.m. on Wednesdays. Y ese servicio de oración va a tener un solo objetivo, And that service is going to have one objective, que aprendamos cómo orar that we would learn how to pray y que oremos corporativamente. and that we would pray corporately. Porque si el Señor dijo, háganle una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, hasta que pase, Because if the Lord said, go once, twice, 3 times, 4, 5, 6, 7, until you're able to break through, y ustedes han dicho, yo lo creo, you have said, yeah, I believe so. ¿cuántos quieren que juntos peleemos para recuperar un hijo, una hija, para recuperar un matrimonio, para sanar una enfermedad, para alcanzar How todo many aquello of que Dios us nos ha then dicho? would like to fight together to gain back a child, to gain back a marriage, to gain back health, finances? No es simplemente hablarlo, tenemos que hacer algo. It's not simply talking about it, we have to do something about it. Es ponerle acción a It's to nuestra put fe. action into our faith. Amén. Así que yo quisiera invitarlos So I'd like to invite you a que todos juntos nos humillemos hoy. Bueno, no todos, el que quiera, el que sienta, porque esto no, vuelvo y digo, no es hacerlo para que alguien nos vea, sino con la convicción del Señor. today. We'd surrender, and it's not something that you need to do if you don't feel it, because again, it's not about what others think about you or what others are seeing, but about what you have within yourself. Y decirle, Señor, este año yo quiero que sea diferente. Please say, Lord, I want this year to be different. Y este año yo quiero temerte a ti, poderte adorar de verdad, tener reverencia hacia ti. I want to fear you. I want to have reverence towards you. Yo quiero poder transmitirle a mis hijos o a la siguiente generación esa reverencia. To transmit that fear, that reverence of you towards my children. Que en mi casa, que en mi vida se note que lo más importante es agradarte a ti más que a cualquier otra persona. That in my house and in my life, it would be noticeable that what I want to do is to honor you more than anything else. Que la letra de esa canción se nos vuelva un himno para este año. That the word of this song would become an anthem for us this year. No vengo a ti por bendiciones, I don't come to you to ask you things. por blessings. No vengo solo para pedirte cosas. I'm not only here to ask you something. Vengo porque te quiero a ti, I'm here because I love you, because I want you, porque quiero tu presencia. because I want your presence. Casi mientras empezamos a entonar esa canción,
los que quieran que hagamos que quieran hacer ese pacto con el Señor, volver a Él, volverlo a traer a sus vidas, a sus hogares, vamos a arrodillarnos acá en su presencia. So as we begin to sing this song, I just ask that whoever feels it in their heart to do so, that we just come and kneel here before Him. No sé cuánto va a tomar esto, así que si nos quedamos acá un rato, no se vaya, conozca el lugar, charlen unos con otros, conózcanse. Si tenemos visitas, hay un salón especial para ustedes que se llama el Welcome Center. Queremos saludarlos, tomarnos un café con ustedes. Pero I don't know how long this is going to take. Don't leave. Get to know the place, walk around, see the classrooms. There's a place over here for those that are visiting us for the first time. We have a welcome center. Pero vamos a tomarnos un tiempo para decirle al Señor, tú eres lo que necesito. We're just going to take some time to tell Him that He is what we need. Vamos a decirle cuán arrepentidos estamos de habernos acostumbrado tanto al arca que se nos olvidó su presencia. Tell Him how sorry we are because we became so accustomed to the ark that we forgot all about His presence. Incluso si tenemos algunos que arrepentirnos de pronto de que nuestros hijos ni siquiera tienen reverencia por Él, tal vez porque no la ven en nosotros. Even if we have to repent of our children not having reverence towards Him, maybe because they don't see it even in us. Vamos a arrepentirnos. El Señor dice que Él habita en medio de un corazón arrepentido, humillado. The Lord says that He dwells in a heart that is repentful. Y quisiera que mientras estamos acá y mientras adoramos, recuerden la imagen que hablamos hace 8 días de Elías. And I ask that as we're here, you would just remember the image that we spoke about last week with Elijah. Elías metía su cabeza entre las piernas y oraba. Elijah would put his head between his knees and he would pray. Y después le decía al siervo, ya se ve alguna nubecita en el cielo. Then he would tell Elisha, do you see anything? Do you see anything in the sky? No. He'd say no. Entonces él volvía a orar. So Elijah would go back to pray. Seguía creyendo. He would continue to believe. Y una vez más And once again, le decía a su siervo, hey, mira a ver si ya. he would ask his servant, can you go and check again? Y así muchas veces. And like that, continuously. Y quiero invitarte a creerle al Señor en este año. And I want to ask you or invite you to believe in God this year. Tal vez hoy oras y no ves nada en un rato. Maybe you're praying and you don't see anything. Sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Keep doing it hasta que veas. until you see something. La pregunta no es, ¿será que voy a ver algo? The question is not, will I see something? Es cuánto no va a demorar, Rather, how long will it take for me to see it? pero lo vas a ver. But you will see it. Vamos a ver la gloria de Dios. We're going to see the glory of God. Vamos a ver la presencia de Dios dándonos victoria en todo. We're going to see the presence of God giving us victory Vamos in a ver everything. ese matrimonio restaurado. We're going to see those marriages restored. Vamos a ver esos hijos volviendo sus corazones. We're going to see al those Señor. children turning their hearts back towards their parents. Vamos a ver milagros y maravillas. We're going to see miracles and wonders. Vamos a ver los cielos abiertos sobre nuestras familias y congregación. We're going to see open heavens over our families and our congregation. Vamos a ver cielos abiertos en cada ministerio con el que estamos trabajando. We're going to see open heavens over every ministry that we're working in. Vamos a ver la transformación de una generación de la que Dios nos ha hablado. We're going to see the transformation that God has been speaking to us about. Vamos a ver su palabra en nuestras vidas. We're going to see His word in our lives.